Masahe ko na to ulit, sir. Tapos, antayin mo na lang yung magbukas yung kakilala mo dun, sir, na 50 lang, ha? O, yan, o. Sir, o. Mm, mm, mm. Sir, gumagawa ba kayo ng labas ng cellphone? Oo, sir. Bakit, sir? Sige sir, pagawa ko na lang sir. Balikan ko na lang sir mamaya sir ha. Sige, sir. Sige, sir. Okay, ka lang ba, sir? 3 hours later. Sir, okay na po yung cellphone ko sir. Oo, sir. Okay na, sir. Magkano sir? 500 to na singilan ko, sir. Pero 350 na lang sa'yo, sir. 350? Grabe na mahal sir. Bubluwer-bluwerin mo lang yan sir eh. Kung nasa kanila sir eh, ano nga eh. 50 nga lang to sir eh, baka pwede 100 na lang yan sir. Wala lang kasi kilala ko dun sir eh. Ganito na lang, sir. Huwag ka na lang magbayad sa akin, sir. Masahe ko na to ulit, sir. Tapos, antayin mo na lang yung magbukas yung kakilala mo dun, sir, na 50 lang, ha? O, yan, o. Sir, o.